Bi ye tarata ye san kalo 8 tile 6 san 2019 aw minnu n'aw ɲamadalen don nin tuma in na Renouveau Télé ale jabarani ka an ka foli ani tantuli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Aw fana minnu bɛ yen ni aw bɛ nin jɛmukan in ni ka a lamɛn i k'a dɔn radio olu ka anw ka folibaw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ aw tulo bɛ Renouveau FM ma a n'a fara ɲɔgɔn kan radio tɔw olu ka nin sanga in na tarata donyaw fɛ min bɛ tali kɛ jɛmu min n'an k'a ma ko Foroba Baro a bɛ wele bila an ka jamana i k'a dɔn k'a fɔ a maabaw ma an da bɛna don jamana yɛrɛ foroba kumaw la hakaja min bɛ tali kɛ i k'a dɔn hakili falen-falen o bɛ se k'a lakɛ cogo min na laadalako la min ye Isa Kaba Sidibe ale bɛ fara ne kan nka min bɛ tali kɛ Isa Kaba Sidibe la i k'a dɔn a sen tun bɛ kɛrɛkɛ la o kumana a tun bɛ jamanajan ni o bɛ tali kɛ Moti mara o kɔnɔ ale ma kɛnɛ sɔrɔ nin sanga in na Isufu Kulubali Bako ale bɛ kɛnɛ kan o kumana Isufu Kulubali an b'a f'i ma k'i ni ɲantuma. Foli yɛrɛ janjo masa a diyara n ye k'an foli di an ka maa welelen ma a sɔnna ka na ka wele jaabili min kɛ la tubarikala maa welele o de ye i k'a dɔn k'a fɔ wasaden min n'an k'a ma ko maître Zumanaji Dunbiya hakilila jiginna ale ye wasaden ye min sugandira Buguni ale marabolo kɔnɔ san 2013 i k'a dɔn o kalata min ni o kɛra o tɛmɛnen ko ka bɔ yen danaya fana dara a kan a ka se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu min n'u k'a ma ko commission de loi o maa ɲɛmaa ye kabi o kumafɔli na fɔ ka se bi ma o kumana ale ye anw ka bi maa welele ye Foroba Baro ale kɛnɛ kan maître Zumanaji Dunbiya an b'a f'i ma k'i ni ɲantuma. Janjo masa i ni ɲantuma b'i fo a diyara n ye n bɛ lamɛnjɛkulu fo n'Ala sɔnna ayiwa hakililajiginna baro bɛ na boli dakuruɲɛ damadɔ min kan o ye wasaden jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ani kɛrɛnkɛrɛnnena min bɛ tali kɛ wasabulon kɔnɔna na jɛkulu min n'a bɛ sigi ko commission de loi yala olu fana jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ani ka bɔ san 2013 ka se bi ma kumaba jumɛnw sera ka kɛ a kɔnɔna na an da bɛna se o ma o tɛmɛnen ko ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Zumanaji Dunbiya ale yɛrɛ ye politiki maa ye nka an y'a ye nin waati laban in na sanko kɛrɛnkɛrɛnna tun bɛ tɔ min na i k'a dɔn a bɛ i n'a fɔ a bɔra o la an k'a fɔ a jɛra k'a fɔ ko a bɔra o la ni ka taa tɔn wɛrɛ la o nana nacogo jumɛnw na o kumana an da bɛ don o la o fɔ ka se jamana yɛrɛ kunkanko kibaruya kumaba minnu ni olu bɛ bi o kumana min bɛ tali kɛ sariya kunda wasabulon hali n'a sɔrɔ u bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la yala baara kumaba kɛlenw ye jumɛn ye o kumana jumɛn olu bolodalen don an bɛ ka lamɛn segukaw fɛ radio ɲɛlɛnni ka nin waati na bananba ka se i k'a dɔn k'a fɔ san kajolo joyilakaw fɛ yen nɔ ani ka se i k'a dɔn k'a fɔ Buguni Kaje Welesebugu ma min bɛ tali kɛ yanfoyila ninnu bɛɛ lajɛlen ka radio kalanso bɛ an na an lajɛlen fana don i k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ o sanfɛ n'o ye min bɛ tali kɛ YouTube ani Facebook kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn mɛn da ye mɛn digila ye maître Zumanaji Dunbiya e ye wasaden ye yala ni ɲininkara k'a fɔ ko wasaden jɔyɔrɔ ye jumɛn ye e bɛ se ka jumɛn jaabi di anw ma. Sani n ka don kuma kɔnɔ a ka di n ye n k'aw fo tubarikala barisa bamananw b'u fɔ ni mɔgɔ i kunnafoninen a bɛ sababu ɲumanba k'i ye ka kunnafoni sanuma ɲini k'a di maliyɛndenw ma hakili la k'a fɔ a bɛ fo la an bɛ lamɛnjɛkulu ani mɔgɔ minnu fana bɛ k'a lajɛ jabara kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'i ko wasaden tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔw jɛnna ka danaya da mɔgɔ min kan k'a ka taa k'u tulo n'u da n'u ɲɛ ye wasabulon kɔnɔ n'i y'a jateminɛ Mali sariya sunba y'a jira k'a fɔ ko wasadenw bɛ taa cogo min na o fɔlen don jamana sariya sunba kɔnɔ a bɛ kɛ ni kalata ye a kalata in na yɔrɔ bɛɛ n'a ka wasaden mais sariyaba kelenw fana kɔnɔ o ko n'i taara wasadenya la hali yɔrɔ la e t'o yɔrɔ dɔrɔn ka wasaden ye bilen i ye jamana ka wasaden ye wasaden a bɛ ta cogo di ni kalata bɛ kɛ yɔrɔw bɛ lajɛ n'i y'an ka jamana sariya sen ta ka lajɛ a b'a fɔ ko mɔgɔ 12,000 non mɔgɔ 16,000 o sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ o ka kan ni a ka wasaden maa 60,000 sakɛ maa 60,000 maintenant o kɔfɛ a yirala k'a fɔ yɔrɔ dɔw fana bɛ se ka kɛ maa 60,000 tɛ sɔrɔ o yɔrɔ mun na mais n'u ye cercle ye a mana kɛ cogo o cogo cercle bonya fara dɔgɔya kan ani wasaden ka kan baasi tɛ ni wasaden taara baaraba 2 de b'a bolo an ka jamana sariya sunba ko wasaden takun ye fɔlɔ ka taa sariya ta sariya n'i b'a ta i kan k'a ta an ka dabiw kɔnɔ an ka laadaw kɔnɔ
ani jamana ɲɛtaga kɔnɔ filanan ye min ye o ye gouvernement ka baara parce que n'i y'a jateminɛ ni premier ministre kura sigira a bɛ na ka na wasabulon kɔnɔ ka na yamaruya ɲini wasadenw fɛ k'a fɔ jamanakuntigi ye danaya dan kan ko n ka se ka baara kɛ nin cogo in na n bɛ fɛ ka na baara kɛ nin cogo in na ka Mali bɔ nɔgɔ la donc n'a y'o fɔ députéw wasadenw bɛ u hakili don yɔrɔ sɔrɔ o kɔnɔ n'olu ye yamaruya d'a ma k'a ka taa baara kɛ o wajibiyalen don députéw ma sisan k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ gouvernement bɛ k'a ka baara in k'a kɛcogo la. Baasi tɛ. Ayiwa maître Zumanaji Dunbiya hakili la faamu sɔrɔla an bɛ don min kɔnɔ i y'a fɔ cogo min na sariyaw bɛ ta bi ka bɔ san 2013 ka se bi ma commission de loi o maa ɲɛmaa ye sariya talen bɛɛ lajɛlen ye da tɛ se ka maga o la nka a kunbabaw ye jumɛnw ye minnu ni maa bɛ se k'a fɔ o kɛra sababu ye ka ninkura fiyɛ Mali sariyakow la wasabulon kɔnɔna na. I ka ɲininkaliw diyara n ye hakili la k'a fɔ baara caman kɛra cogo di ka taa san 2013 la ka na bila nin waati in na sariya caman taara mais n'i y'a fɔ dɔw ɲɛna dɔw hakili la ko sariya tɛ dɔwɛrɛ ye dɔ taara bingani kɛ ni ɲangini kɛ ka da kan la o tɛ sariya dɔrɔn ye o ye sariya dɔ ye mais wariko bunnaku fɛ jamana bi musaka mun ɲini a bi juru mun fana ɲini ka na parce que a bi don jamana kɔnɔden de la donc n'a bi don jamana kɔnɔden na fo wasadenw ka yamaruya di k'a fɔ juru in ka ta jamana tɔgɔ la donc n'i y'a jateminɛ baaraba caman kɛra mun bɔra o sira fɛ n'i y'a ye hali aéroport dilanniw ani sira dilanw ani lapitalisow caman jɔra a bɛɛ jɔra. mais 2013 ka se bi ma est-ce que aw ye sira o si siraba sera ka dilan Mali kɔnɔ. Sira caman dilanna dɛ n'i ye sira mètre kelen hakɛya dɔn i n'a dɔn k'a fɔ ko sira dilanna ne bɛ misali ta ka bɔ Kalana sira o goudron ma da wa. ka taa Yanfoyila ka taa fo Yanfoyila o n'a ɲɔgɔnna caman. caman fana bɛ yen minnu fana ma kɛ. Segu sira dilanna Segu échangeurs ni fɛnw jɔra olu bɛɛ ye sira dilanw kɔnɔna de ye pont caman fana jɔra o bɛɛ ye sira dilan kɔnɔna ye mais sariyaba caman taara parce que bibi in na Mali yɛrɛ bɛ gɛlɛya min na fɔlɔ o ye lakana gɛlɛya ko ye n'i y'a jateminɛ loi d'orientation et de programmation militaire n'o ye finitigiw ka sariya ye sariya caman taara o loi in votera a yirala k'a fɔ san 5 kɔnɔna la miliyari 1,200 ani 200 o ka don fɛn min ye surasi an ka armée a ka labɛn ka ɲɛ. Baasi tɛ. ok yanni n ka kuma di Isuf Kulibali ma yala o miliyari kofɔlen min filɛ est-ce que an bɛ se k'a dɔn bi aw wasadenw aw wasara o jateminɛw kɔnɔna na est-ce que fɔlen ninnu donna a don yɔrɔw fɛ. dɔw kɛra hali n'a y'a sɔrɔ kuma dɔw bɛ ka fɔ bi avion ko la a ka d'an wasadenw ye ni an donna wasabulon kɔnɔ ka se k'a ɲɛɲini k'a dɔn avion ko in a tɛmɛna sira jumɛn fɛ jɔnniw kan ka ɲangi jɔnniw man ka ɲangi fo k'a fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛdɔn. mais est-ce que a tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ wasabulon ma don wa. a tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ wasa parce que baara kɛcogo fana de bɛ assemblée kɔnɔ n'i ko k'i bɛ gouvernement wele k'a ɲininka pour que diɲɛmɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ k'a ɲininkara parce que kuma dɔw la an bɛ baara dɔw kɛ cakɛyɔrɔw la n'o ye commission kɔnɔna ye o baaraw ma walankata a ti kɛ mɔgɔw ɲɛna bon mɔgɔw ti kalaba sɛmɛ o baaraw la ala sɔn o baaraw fanga ka bon nin ko kɛra cogo min na fo diɲɛmɔgɔ k'a dɔn gouvernement ka se ka interpeller ka na donc a ka bɔ jabaraninw na a ka bɔ arajosow la mɔgɔw fana kana sigi ka lamɛnni kɛ o b'a to mɔgɔw b'a faamuya kosɛbɛ sinon n'i y'a kɛ commission dɔrɔn kɔnɔ sisan a ka ca ala fɛ a baara ti lakodɔn kosɛbɛ la a bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye parce que mɔgɔw bɛ sɔn k'a fɔ ko assemblée yɛrɛ m'a jɔ a jɔyɔrɔ la. ok Isuf Kulibali a ka commission in kun kan ko yɔrɔ a da donna wasabulon yɛrɛ a ma bɛ se k'a fɔ a taacogo dɔw la. n'Ala ka diɲɛ ye. sanko kumaba min yɛrɛ b'a da n'o ye avion ko ye. o kɛra mɛnɛ mais ne fɛ ka min dɔn honorable y'a fɔ sisan ko sariyaw caman taara yalima sariya minnu taara yalima aw bɛ mun de kɛ walasa k'a jateminɛ ni sariya ninnu a ye minnu ta n'a bɛ ka waliya yɛrɛ yɛrɛ. voilà donc sira caman bɛ yen fɔlɔ i b'a jateminɛ san kɔnɔ baara mun kan ka kɛ a bɛ kɛ an bɛ a fɔ min ma ko budget san o san fɛn min ye octobre kalo ye a wajibiyalen don gouvernement ma a ka na ni o jamana musakaba in ye jamana musakaba in a bɛ sɛbɛntiya a bɛ fɔ nin bɛ don nin da fɛ nin bɛ don nin da fɛ wa a bɛ don nin yɔrɔ in fana la donc député ka baara ye k'a lajɛ
ka to ka commission bɛɛ ni a ka baara don i bɛ taa sɔrɔ fɛn min ye critique ko ni a nɔkandaw ye an ka commission bɛ ɲɛsinnen b'o ma an bɛ wuli waati ni waati ka taa kiirisow kɔnɔna lajɛ ou bien ka taa an ka kasow yɛrɛ kɔnɔna lajɛ ka o n'a ɲɔgɔnna caman donc commission bɛɛ n'a ka compétence don donc bɛɛ bɛ taa ɲɛɲinini kɛ n'a ye ɲɛɲinini kɛ n'a y'a ye k'a fɔ baara dɔ ma k'a kɛcogo la a bɛ se ka gouvernement wele ministre min ɲɛsinnen b'o ko ma a b'a wele ka na a bɛ se ka kɛ commission kɔnɔ ni o ma aw bɔ ni a y'a ye k'a fɔ vraiment a ko gɛlɛya ka bon kosɛbɛ a bɛ se k'a laɲini a ko ka na plénière la n'o ye député bɛɛ bɛ jɛ lajɛrɛ kɛ yɔrɔ min na donc olu bɛ se k'a fɔ an ka commission sigi sen kan n'o ye commission d'enquête ye a ko ka fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ komi fana député yɛrɛ fana i bɛ se k'a lajɛ bon nin ko ka gɛlɛn ne bɛ a tigi wele a ministre wele ministre ka na an b'a fɔ o ma ko interpellation n'o ye question orale ye i bɛ se k'o kala sɛmɛ a tigi la donc n'o kɛra a bɛ kuma n'aw nana jɔ maintenant député ye ɲɛɲinini mun kɛ k'a jira k'a fɔ baara tɛ ka k'a kɛcogo la a b'o fana bɔ ministre fana b'a nana ka dalilu ye donc o kɔfɛ diɲɛ kɔnɔmɔgɔw fana b'a faamuya peut-être que a dɔw la ministre yɛrɛ bɛ se k'a ka fili reconu donc a bɛ a baara kɛcogo yɛlɛma pour que baara ka se ka kɛ a ka se ka kɛ jamana taa ɲɛ sira fɛ cogo. Baasi tɛ honorable Zumanaji an y'a ye sariya minnu taara ani 2013 ka se bi ma ko dɔw fana bɛ yen a bɛ se k'a fɔ o kɛra aw kɔni tɔgɔ sɔrɔ ko ba ye hali n'a kɛra kamanagankoba ye o bɛ tali kɛ révision constitutionnelle n'o kun nun donna san 2017 kɔnɔna na nka yala est ce que o ko a kumaba ye jumɛn ye kuma dɔw la bi bi in na maa bɛ se k'a fɔ fɔcogo wɛrɛ la est ce que aw wasaden minnu filɛ aw bɛ taa sigida denw hakilinaw lamɛn fɔlɔ yanni ka na ka sariya voter. N'i ye sariya tacogo lajɛ ani an ka jamana sariya sunba b'a fɔ cogo min na a ma a wajibiya député kan ka taa lamɛnni kɛ ka se ka na sariya ta député kan k'a ka sigida lakodɔn député kan k'a ka danbew dɔn a ka jamana danbew a n'a ka jamana ɲɛtagako dɔn a bɛ fɔ o de ma mandat représentatif mandat représentatif ye mun ye an jɛnna karisa e ka taa an nɔra bila bulon kɔnɔ i b'an kungo fɔ ye mais n'i ye mun ta an tɔgɔ la i ka segin ka na ɲɛfɔli k'an ye o de wajibiyalen don député kan mais i bɛ ka sariya min fɔ ne ma da la k'a fɔ ni sariya delila ka ta k'a ɲa ka tɛmɛ sariya in a tɛ k'a fɔ ko ne tun b'a ɲɛmɔgɔya la sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka a bɛ se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a bɛ taa lajɛ bulon kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o kɛra siɲɛ fɔlɔ ye wasa bulon ka bɔ ka taa jamana kɔnɔdenw ɲininka yala an bɛna sariya sunba yɛlɛmaw bɛna don a la laɲini kɛra aw hakilina ye mun ye o kɛra o siɲɛ fɔlɔ an y'o kɛ wa an y'o kɛ an ye région bɛɛ lajɛlen kɛ ka région cercle mɔgɔw k'u ka wele mɔgɔw u k'u ka mɔgɔw sugandi ka na région na an n'u ye sigikafɔw kɛ u y'u hakilinaw fɔ o hakilinafɔw yɛrɛ seginna an ye yɛlɛmali ani dafali an y'o 78 an y'o don laɲini na donc o b'a jira k'a fɔ jamana kɔnɔdenw u hakilila taara ne yɛrɛ hakili bɛ dɔ la Sénat a kun fɔlen don laɲini sariya kɔnɔ n'o ye projet de loi ye ko ni jamanakuntigi tɛ yen don min na ko Sénat président k'o b'a nɔrɔ bila o fɔlen na jamana kɔnɔdenw ɲɛna o ko ayi k'u ma jɛ n'o ye parce que Sénat mɔgɔw tacogo ko o ni jamanakuntigi ta tɛ da ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ wasadenw olu tacogo o ni jamanakuntigi ta bɛ se ka da ɲɔgɔn na donc a ka di olu ye a bɛ cogo min na sariya sunba kɔnɔ bi a ka to o cogoya kelen na ni jamanakuntigi tɛ yen n'a empêchelen don fɛn min ye assemblée ɲɛmaa ye o k'a nɔrɔ bila ka kalataw labɛn tile 40 kɔnɔ. mais munna nin bɛɛ la tuguni mɔgɔw tilara ka wuli ka muruti ka bɔlɔnfurancɛw minɛ ni ka laban tuguni k'a ko bɔ a dɔgɔ kɔrɔ. i ka ɲininkaliw diyara n ye mais mɔgɔ caman ko o waati k'a man ɲi ne y'a f'u ɲɛna dɔ ka se ka na article kelen fɔ ɲɛna jamana sariya sunba yɛlɛmali in na min man ɲi min ye jamana min bɛ kɛ basi ye jamana. mais ko article 178 b'a kɔ. ne ɲɛna ni an bɛ jamana kɔnɔ an kan ka se k'a lajɛ jamana sariya sunba a batoni bɛ kɛ cogo min na maliyɛn ka ko bɛ ten maliyɛn ni a ka hakɛ ni dankaril'o la a bɛ jamana sariya sunba fɔ misali la n'i ko sisan dɔ ko k'a bɛ fɛ ka taama sini n'i ko ayi a tɛ se ka taama parce que a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye a bɛ na ni an bɛ état d'urgence la par exemple misali la o b'a fɔ ko non non ko ale ka hakɛ ko o ntarakira
ko parce que jamana sariya sunba y'a fɔ k'i bɛ se k'i ka nisɔngoya jira mais jamana sariya sunba fana y'a jira k'a fɔ ko sariya soba dɔ de bɛ yen ale de bɛ se ka jamana sariya sunba ni gɛlɛya b'a la k'a lajɛ k'a fɔ nin ni a bɛ taa nin n'a tɛ taa o jamana sariya soba in n'o ye cour constitutionnelle ye ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye jamana sariya sunba yɛlɛmali ko a ni article 178 tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ne hakili la kuma banna yen n'i bi jamana kɔnɔ e ko e bi jamana e ye républicain e ye démocrate ye e bi jamana sariya sunba kɔfɛ jamana sariya sunba fana ko k'o dɔrɔn de bɛ se k'a fɔ n'o y'a bila yɔrɔ min na ala ta kɔ foyi wɛrɛ tɛ yen o y'a jira k'a fɔ article min bɛ k'a fɔ n'o ye article 118 ye ko ni an ka jamana lahala bɛ a bɛ bɛn an ka se ka taa fɛn min ye jamana sariya sunba yɛlɛmali ye. mais munna jama murutira o i bɛ se k'o kun dɔn wa. caman y'a fɔ a waati la mais bi bi in na est ce que u bɛ se k'a fɔ. mais politique kɛlɛ de tun don parce que an tun bɛna don élection présidentielle kɔnɔ jamanakuntigi kalata tun bɛna kɛ dɔw hakili la n'u ye jamanakuntigi mafiyɛnya k'a mafiyɛnya donc o bɛ a ka fɛn min y'a ka popularité ye o b'o dɔgɔya jamanadenw yɔrɔ donc olu na se ka se sɔrɔ a kan o de y'a to bi bi in na olu t'a fɔ tuguni. n ma da la k'a fɔ ni olu b'a fɔ barisa minnu ko an tɛ a banna olu bon peut-être que don bɛ n'a dugujɛkan don don bɛ n'a dugujɛkan don mais bi bi in na diɲɛmɔgɔ kɔni y'a dɔn k'a fɔ min tun bɛ ka fɔ ani min ye tiɲɛ ye o tɛ kelen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a dabɔkun tun ye jamana lafiyali ye parce que an tɛ se k'a kɛ cogoya si la ni an ka jamana sariya sunba ma yɛlɛma parce que gɛlɛyaw bɛ yen ni hali adamadenya yɛrɛ la n'i bɛ ka kɔrɔbaya ka taa wajibi ye yɛlɛma dɔw bɛ don i ka ko la mais an ka jamana sariya sunba bi bi in na san 27 la hali adamadenya la o ye belebeleba ye dɛ. ok Isuf Kulibali. tiɲɛ don jamana sariya sunba a sera yɛlɛmali ye mais waati min bɛ ka fɔ tan a waati fɛnɛ a y'a sɔrɔ a ka gɛlɛn mɔgɔw ka se jamana fan bɛɛ fɛ walasa ka taa ɲɛfɔli kɛ yalima yɔrɔ minnu kun occupelen don yalima aw sera o yɔrɔ bɛɛ la ka olu mɔgɔw ɲininkali wa aw tilala wa. ne ye parce que mɔgɔw bɛ kuma dɔw fɔ ne ti sɔn a ma parce que o ye mun banbagaciw o b'olu lajama k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ bɛ yen ko o ti Mali ka bolo kan. mais maître Zumana yɔrɔ bɛɛ bi Mali ka bolo kan. maître Zumana est ce que bi a bɛ se ka fɔ Kidali bɛ Mali ka bolo kan bi. Kidali ma deli ka bɔ Mali ka bolo kan ne ka jate la Kidali ma deli ka bɔ Mali ka bolo kan wa Kidali tɛna bɔ Mali ka bolo kan parce que ni nin kuma yɛrɛ fɔra n'a donna banbagaci dɔw tulo la parce que dɔw bɛ yen olu hakilina tɛ foyi ye bi bi in na Kidali ka se ka bɔ Mali ka bolo kan mais ni nin kuma bɛ fɔ a b'u lajama anw bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan de ni gɛlɛya min bɛ Kidali ka se k'o gɛlɛya k'o wuli ka bɔ yen parce que n'i y'a mɛn basa bɛ don kogo fɛ a y'a sɔrɔ a pɛrɛnnen don dɛ est ce que pɛrɛnda de tɛ k'a ye an ka kogo in na ni dɔw bɛ fɛ ka don o fɛ an k'an jija an ka kogo in datugu basa kana don a fɛ. walasa an ka bɔ sariya ko kunkanko kibaruya la min bɛ tali kɛ sariya wɛrɛ kunkanko kibaruya la o fana tun ye jamana wuli k'a jɔ o bɛ tali kɛ enseignement sexuel kunkanko kibaruya yala maître Zumanaji o kuma donna wasabulon kɔnɔ wa aw minnu ye wasadenw ye a ye dɔ mɛn a la wa walima e ka dɔnta ye jumɛn ye o la o fana kɛra jama wulikunba dɔ ye a dun bɛ jamana sariya ko dɔ de ko fɔ. n'i y'a jateminɛ sariya foyi ma deli ka taa o ko in na hali laɲini sariya ma kɛ parce que laɲini sariya ye mun ye o ye projet de loi ye pour que a ka se ka don wasabulon kɔnɔ fo laɲini sariya ka ta conseil des ministres fɛ fɔlɔ conseil des ministres ma deli ka laɲini sariya ta o la wa hali n'i y'o sariya sugu ta o tɛ tɛmɛ anw ka bulon kɔnɔ o ni anw ka danbe ni anw ka laada tɛ bɛn o anw ka danbe ni anw ka laada tɛ sɔn o ma donc n'a bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la n'olu danbe ni olu taabolow bɛ bɛn n'o ye anw ka jamana taabolo t'o ye o tɛ se ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ yan. baasi tɛ. an y'a mɛn ko fɛn min ye ministère de l'éducation ye n'o ye kalanso ministère ye ko u y'a essayer ko u b'a don programme na an y'o de mɛn et que mɔgɔw wulila ka mankan kɛ gouvernement yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko peut-être que fili kun don a ma ɲɛfɔ ka ɲa donc ko a kuma yɛrɛ tɛ fɔ da la bilen fiyewu donc o bɛ cogo min na ne b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ se k'i miiri yɛrɛ k'a fɔ ko bi bi in na ko fɛn min ye
o n'a wale sugu ninnu ye k'o kuma yɛrɛ bɛ se ka fɔ wasabulon kɔnɔ kuma tɛ ka ba don o la o tɛ se ka kɛ. ok Isuf Kulibali. nka o bɛɛ n'a ta liɲiniw y'a jira k'a fɔ fɛnɛ fɛn a tun bɛ ka baaraw tun bɛ ka kɛ terrain kan yalima aw ka jateminɛw foyi ma se k'o ye walasa ka o ko in bali wa. k'a sɔrɔ a ye gouvernement jateminɛbaa ye. gouvernement ma deli ka na fɔ fɔlɔ m'o de f'i ɲɛna ni gouvernement bɛ baara min kɛ a kan ka na boloda wasabulon ye mais gouvernement ka programme na premier ministre Sumelu Bube Mayiga a bɛ fanga ta don min na a y'a fɔ k'a bɛna baara kɛ cogo min na a ma deli ka nin fɔ an ye donc n'i y'a mɛn i bɛ taa contrôle kɛ a fɔra de k'a bɛ programme na a tɛ programme na donc ni a kuma kun taara ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ don programme na an kun bɛ gouvernement interpeller o don ka na peut-être ani min kun ka kan parce que ni gouvernement yɛrɛ y'i da tu o kuma la est-ce que député min ɲɔgɔnna kɛra a ma mɛn ni député ye laɲini ko gouvernement ka baara bila o kuma o kelen kun bɛ kɛ o don o motion de censure kun bɛ kɛ o don parce que o n'anw ka laada tɛ bɛn o. baasi tɛ. o ni anw taabolo yɛrɛ tɛ bɛn fɛn. ok maître Zumanaji i ko ni premier ministre sigira a ka kan ka na gafe dɔ yira a fɔ ma baara bolodalenw yala min bɛ an kunna bi o sera aw ka wasabulon kɔnɔ wa docteur Boubou Cissé. docteur Boubou Cissé ma se yen fɔlɔ. ou bien wajibi tɛ. mais komi an ka jamana sariya sunba la waati bolodalen tɛ premier ministre bolo k'a fɔ nin a yiralen don nin waati in kɔnɔ i ka na ni i ka baara kɛcogo ye. mais aw bɛ se k'o contrôler cogo di. mais sisan an b'a dɔn k'a fɔ ni an donna session ordinaire la c'est qui est sûr a bɛ na ni a ye parce que jamana fana tɛ se waati min na an bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la peut-être ale na waati gɛlɛya kun ka ca fɛn bɛɛ kun ye priorité min kun ka gɛlɛn député yɛrɛ ma o kun ye jamana école ko ka se ka don ba la yɔrɔnin kelen parce que n y'o de fɔ ni jamana ye san kelen kɛ année blanche la a bɛ kɔlɔlɔ min lase jamana kɔnɔdenw ma a bɛ jamana yɛrɛ ma o de ka jugu kojugu. maître Zumanaji o bɛ kɛ sababu ye da donna kalanko la ɲininkali dɔw ka sɔrɔ ka tɛngu i la o ye kalanko gɛlɛyara kosɛbɛ est-ce que aw yera e yɛrɛ dɔw ye bolomanden ɲɛsin i ma kosɛbɛ k'a fɔ i wuli ka jɔ barika bonyana min bɛ tali kɛ Turki ekɔliso min bɛ yan ko ɲinan lɔgɔlisow u datugura ka mɛn k'i kumakan ma mɛn. mɔgɔw m'a faamuya n y'o de fɔ assemblée. an yɛrɛ caman fɔ la. voilà n ye caman mɛn. ne yɛrɛ caman fɔ. n ye caman mɛn. hakili la k'a fɔ n ye caman kɛ fana. mɔgɔw k'a faamuya wasabulon baara ni faamuyali ma don a la a bɛ kɛ baara ye. waati min na école karamɔgɔw ye baara bila boloda k'a kɛ badaw ye o waati y'a sɔrɔ wasabulon a tɛ baara la a tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la. o waati kɔnɔ ni assemblée bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la i tɛ se ka ministre wele i tɛ se ka gouvernement wele min bɛ se ka kɛ commission min ɲɛsinnen don a ko ma kalanko ma o de bɛ se ka weleli kɛ a don na commission min ɲɛsinnen bɛ commission kalanko ma ne ni a bɛ liste kelen kan an yɛlɛla liste kelen kan an ye baara dɔw kɛ Siyaka Sangare an ye baara dɔw kɛ an ye gouvernement an ye ministre wele ka na ka syndicat wele ka na assemblée kɔnɔ. an hakilina ye min ye an y'o fɔ o kɔfɛ an donnen na hali an ma sariya kelen voté an ye a ɲini k'a fɔ ko ka gouvernement interpeller école ko la fɔlɔ a don na n y'a fɔ n ko ne tɛ se ka jɛn n'a ye k'a fɔ ko année blanche ka kɛ jamana kɔnɔ parce que ne delila ka année blanche vécu année blanche ne y'a kɛ ne b'a dɔn a ye retard min bila ne ka halisa ne ka siniɲɛsigi la ne b'o dɔn. donc ne tɛ jɛn n'a ye n denw ni dɔgɔninw olu ka o ɲɔgɔnna subi o tɛ se ka bɛn. donc o de y'a to an y'a ɲini gouvernement fɛ fɛɛrɛ fɛn o fɛn kan ka tigɛ o fɛɛrɛ kan ka tigɛ hali a don fɛn min ye école karamɔgɔw ka sara tigɛli ye an y'a fɔ n ko koɲuman tɛ o parce que a bɛ sigi ka fɔ gɛlɛya ni e ni mɔgɔ min kan ka sigi ka fɔ a ka bɛn ko la n'i y'a jigilatigɛ siɲɛ kelen n'i ye baarakɛla ka sara n'i y'a bɛɛ tigɛ mun tora ye bilen foyi ma to ye bilen o. ok maître Zumanaji an bɛna bɔ o kuma kɔnɔna na ni wasabulon ka n k'a fɔ wasadenw ka manda kuntamala janyali ye an y'a ye cour constitutionnelle kun ma jaabi fɔlɔ ma bɛ se k'a fɔ u ye gɛlɛya di u ma u ko u tɛ sɔn filanan aw yɛrɛ ka wasabulon ma ɲɛmaa ye laɲini kɛ o kuma na wasabulon o kuma na a ka manda kuntala o samana ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye yala aw ta nin a t'a fɛ ka bɔ yen wa walima mun bɛ kɛ sababu ye k'an bila ni gɛlɛya minɛ kɔnɔ.
i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dɛ mali kɔnɔ nin tɛ mandat prolongé ko fɔlɔ ye wa nin t'a a prolongé ko fɔlɔ ye dɔ kɛra ka kɔrɔ wa coup d'état kɛlen o de y'a to mɔgɔw bɛ ɲinɛ o y'a sɔrɔ est ce que o waati ni sisan o y'a to mais on a dit qu'il y a eu retour à l'ordre constitutionnel ko jamana sariya sunba seginna a nɔ la jamana sariya sunba seginna a nɔ la o de y'a to jɔnkun na kɛra président ye o parce que jamana sariya sunba b'a jira k'a fɔ ni jamana kuntigi tɛ yen assemblée président b'a nɔrɔ bila o san na en 2012 la san 2012 dɔw bɛ kuma la bi premier ministre kɔrɔ dɔw bɛ kuma la bi olu yɛrɛ de ye laɲini sariya kɛ ka taa wasabulon kɔnɔ ko ka dɔ fara wasadenw ka mɔnɔbɔ kan o ye jumɛn ye jɔn y'o ye Cheikh Moribo ayiwa ale kun ye premier ministre ye a waati n'i y'o loi lajɛ loi 2012 ale de y'a signé a promulgation parce que a waati y'a sɔrɔ Jɔnkuna Mangɛnɛ a bɛ Faransi ale kun bɛ Jɔnkuna kun y'a ka hakɛw to a bolo ale de ye sariya ta plein pouvoir ale de ye a promulgué yala o 2012 ni bi cɛ o est ce que Mali sariya sunba a yɛlɛmana wa ayiwa tiɲɛ don an kan ka taa kalataw la n'i y'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna hali député ne kɔni ne Zumananci ne b'a dɔn a man di ne ye ko ne ka mandat ka prolonger ko ka sɔrɔ n ma taa laɲini kɛ i tabagaw fɛ n tabagaw fɛ mais ni jamana bɛ lahalaya dɔ la i t'i yɛrɛkun lajɛ i bɛ jamana lajɛ jamana sariya sunba y'a jira k'a fɔ ko wasabulon lakurayali a bɛ lakuraya fan bɛɛ fɛ a bɛ komi kalata bɛ se ka kɛ Buguni bi a tɛ se ka kɛ Koro donc i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ kalata kɛ Buguni ko ka Koro to yen o tɛ se ka kɛ n'o dun bɛ ten dɔ tɛ se ka don dɔ kɔ mandat ye kelen ye mandat ye san 5 ye dɔ ka mandat tɛ se ka surunya ka dɔ ta lajɛya n'o b'o cogo la hakili la k'a fɔ an kan ka lajɛ min ka ɲi jamana ma dɔw nana fɔ ɲɛna ko assemblée constituante n ko bon ni assemblée constituante yɛrɛ définition ta o kɔrɔ ye kalataba kɛ présenté ye o kɔrɔ an bɛ transition kɔnɔ jɛkulu bɛ sigi olu bɛ miiri olu bɛ hakili jagabɔ kɛ ka se ka fɛn min ye jamana sariya sunba kura dilan an dun t'o kɔnɔ dɔw ko délégation législative n ko bon a ka nɔgɔn n'a y'a sɔrɔ sɛbɛn bɛ an ka jamana sariya sunba kɔnɔ yɔrɔ min na a y'o yira n na au moins assemblée kɔni a bɛ jamana sariya sunba kɔnɔ i ko gouvernement ye laɲini kɛ gouvernement ye laɲini kɛ ni hakilina dɔw ye a ye kuma dɔw fɔ mun kun ma sigi kala kan k'a fɔ sisan voilà k'a fɔ sisan magistrats bɛ juges bɛ grève la an tɛna se ka casier judiciaire sɔrɔ o tɛ kala kan o gouvernement de kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ juges kana taa grève la o gouvernement kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ kalata ka se ka kɛ mais an y'a sariya dɔw ta min y'a cercle dɔw créer mun ye région dɔw yɛrɛ créer donc olu fana n'u ka wasaden ka kan mais n'i y'an ka jamana sariya ta k'a lajɛ a yiralen don ko jamana wasaden ye maa 147 ye n'i ko k'i bɛ dɔ fara o kan f'i ka jamana sariya sunba yɛlɛma ka jamana o sariya sen fana yɛlɛma donc o bɛɛ ye gɛlɛya ye mun tɛ se k'a to an ka se ka kalata kɛ o de y'a to assemblée ɲɛmaa a ye nin ɲininkaliw sɛmɛ cour constitutionnelle ɲɛmaa la cour constitutionnelle y'a jira k'a fɔ n'i ye nin kuma ninnu jateminɛ gouvernement ka kuma bɔlen kɔ a la nin mun fɔlen filɛ nin ye ninnu ye sababu ye mun bɛ se ka a to kalata bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ baasi tɛ donc o de nana ni cour constitutionnelle ka jaabi filanan ye k'a fɔ ko ka dɔ fara mɔnɔbɔ kan donc o de la dɔ farala mɔnɔbɔ kan ka bila san kelen la Isuf Kulubali yalima mɔnɔbɔ kɛra yalima baara minnu kan ka kɛ walasa kalata in bɛ se ka kɛ aw y'u ka jateminɛ na o baara in bɛ danga jumɛn na bi est ce que waati min dilen dɔw ma aw ka jateminɛ na baara in bɛ se ka ban o kɔnɔna na walasa kala ka fili ni maliyɛn bɛɛ jɛnna ka sira kelen lajɛ o de y'a to n y'o fɔ dɔw ɲɛna sanni a k'a fɔ dɔ farala mɔnɔbɔ kan an tɛ jɛnna ye gɛlɛya mun y'a to dɔ farala mɔnɔbɔ kan an k'an ɲɛsin o ma gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi a gɛlɛya fɔlɔ ye fo an bɛɛ ka sira kelen de lajɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ tant que an fara-faralen don o de ka di banbagaciw ye o de ka di an juguw ye o hali n'i ye cɛmancɛ kɛlɛ jateminɛ bi gɛlɛya caman b'a la parce que u kɛlen bɛ k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na o
waati dɔw la u n'a fɔ ko fɛn min ye fulaw ye k'olu ni Amadu Kufa k'o ka surun k'olu ye olu bi fɛn min ye terroriste ye k'olu b'o la waati dɔw la a bɛ fɔ ko non dɔgɔnɔw de taara bi donc fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka an fara-farali don an ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ na n'o de ye donc o de y'a to pour que kalataw bɛ se ka kɛ o waati la ne hakili la mɔgɔw ye laɲini min kɛ fɔlɔ ko bɛɛ ka taa sigi ka sigikafɔ kɛ n'o ye dialogue politique inclusif ye an bɛɛ kan ka sɔn ka t'o la o mais n y'a mɛn dɔw bɛ k'a fɔ bi k'olu t'o la hali n'a y'a sɔrɔ u y'a laɲini. o bɛ yɔrɔ jumɛn na bi est-ce que o bɛ ka bouger dialogue politique a bɛ ka bouger fɛn min ye hali fɛn don ye alamisa don ye fɛn min y'a commission d'organisation min ɲɛsinnen bɛ a baaraw ɲɛnabɔ labɛn ma olu kan ka ɲɔgɔn ye kɛ donc o b'a jira k'a fɔ triumvirat min fana sigira mɔgɔ 3 min sugandira jamanakuntigi fɛ ko ka se ka kumaɲɔgɔnya nɔgɔya olu fana ye mɔgɔ caman lamɛn o u bɛ mɔgɔ lamɛn la. baasi tɛ ayiwa maître Zoumana Dji donc fɔ an bɛɛ ka sira kelen de minɛ n'an ma sira kelen minɛ an hakili bɛ gɛlɛya mun na olu tɛ se ka bɔ yen tant que gɛlɛyaw ma bɔ yen kalata fana tɛ se ka kɛ dɛ. ayiwa ɲininkali kɛta ka ca kosɛbɛ yanni an ka se i ka politique ko ma i da sera a ma k'a fɔ ko jamana bayɛlɛmalenba dɔ ye région kuraw sigili sen kan ani ka se cercle kuraw olu sigili sen kan waati dɔ kɛra gɛlɛya ko in kun gɛlɛyara kosɛbɛ bi bi in na an b'a dɔn région 9 in kɔnɔna na gouverneur damadɔ dɔrɔn de ye nomina min ye cerclew fana o consultation kɛra o jaabiw an m'a dɔn an bɛ danga min na bi est-ce que o baara ninnu bɛna se ka sigi sen kan ka bɛn ni mai kalo nata ye san 2020. Anw ka jate la hakili la k'a fɔ n'a ma ɲɛ sariya ta ka région ninnu olu dansigi k'u dansigi cercle olu jaabi ma bɔ fɔlɔ hakili la k'a fɔ cercle kan ka se ka o jaabi kan ka bɔ o ma bɔ halisa wa a ma bɔ fɔlɔ a ma bɔ parisa a yirala k'a fɔ gɛlɛya dɔw yira a kɔnɔna la cogo di bɛɛ ko ka kɛ cercle ye bɛɛ ko ka kɛ région ye donc a région kɔni dandɔnnen de ka ban o bɛɛ n'a ta dɔw ko région dandɔnnen min filɛ nin ye dɔw ko k'u ka tila k'olu kɛ région ye tuguni ayiwa n'i ye misali ta Kangaba kun ko k'ale kɛ région ye ayiwa ale tɛ 19 in na o mais olu ko k'olu fana ka ka di région ya ye bi ni Gundam ani Gundamu ni a nɔkandaw cercle ko fana nalen na da bɛɛ ko n ka kɛ cercle ye donc f'a ka ko ka sɛgɛsɛgɛ o de y'a to a yirala k'a fɔ fɛn min ye sigikafɔba in ye an kɔni assemblée an ko fɛn min ye nin sigikafɔba in ye réorganisation territoriale n'o ye mara kurabɔli ye a kuma ka fɔ a ka lajɛ mun n'a ka kan a ka d'olu ma mun n'a man kan a ka f'u ɲɛna aw jɔmaya tɛ mais a y'a to aw fana ka se ninnu degré la donna nataw la ni an n'a ka kan don min na a bɛ di aw ma. mais hali minnu yɛrɛ nomina 9 ninnu cɛma est ce que olu yɛrɛ bilama gouverneur nomina yɔrɔ olu kɔni kɛra précipitation kɔnɔ est ce que bi bi in na a bɛ se ka fɔ k'olu région ya est ce que u bɛ ka fonctionner. u bɛ ka fonctionner parce que n'i y'a jateminɛ directeur régionaux ninnu bɛ ka nommer parce que komi baara ye sigida de ye ni gouverneur nomina fo directeur régionaux fana ka nommer n'olu fana nomina u bɛ sɔrɔ ka baara bɛ sɔn ka yakubaya o la donc komi olu bɛ ka nommer an b'a dɔn k'a fɔ an tolen tɛ yɔrɔnin kelen mais an bɛ ka taa hali n'a y'a sɔrɔ an tɛ ka taa kosɛbɛ mais an bɛ ka taa dɔɔni kɔni o bɛɛ ye fɛn ye min bɛ mɔgɔ hakili sigi o bɛɛ ye fɛn ye min bɛ a to k'a fɔ an bɛ da la k'a fɔ don n'a nataw la a bɛna don ba la kosɛbɛ. Basi Isuf Kulibali yanni an ka don a ka politique ko. Yalima est ce que région ko in halisa a bɛ se ka waleya parce que fɔlɔ premier ministre aw ye premier ministre wele assemblée kɔnɔna na premier ministre y'a jira k'a fɔ ko a musaka ti jamana bolo ka région ninnu waleya mais kalafili ɲɛkɔrɔla la u bɛɛ nana waleya est ce que fɛn ti kalafili ɲɛkɔrɔ ko ye ka maa ɲini wa. gouverneur nominé non fɛn tɛ n'i y'a jateminɛ ni maa ɲini kun don gouverneur 9 o bɛɛ kun bɛ ta mais gouverneur 9 ma nommé o gouverneur 4 de nommé na. mais olu ye yɔrɔ kumabaw fana ye dɛ. ayi n'i y'a jateminɛ Bɛɲangara ka bon koyi kana jɔ a la dɛ Bɛɲangara ye député 3 ye ani Koro ni n'i ye Bɛɲangara jateminɛ Koro bɛ Bɛɲangara fɛ bon n'i ye farankan in jateminɛ hali n'a y'a sɔrɔ Korokaw ko k'olu fana ni région ya ka kan donc n'i ye caman Bankasi fana bi fɛn min ye Bɛɲangara région donc yɔrɔ fitinin tɛ o ye yɔrɔ kumababa ye donc
k'a fɔ ko kalafili kalata ɲɛkɔrɔla kun don jama ɲini don ne ma da o la k'a fɔ fana k'a tɛna waleya ne ma da o la parce que n'i ye gouverneur nommé ka ban wajibi de ye i tɛna se k'a révoquer o wajibi de ye a bɛ continuer mais an y'a ye k'a fɔ kalata ɲɛkɔrɔla ko dɔrɔn kun tɛ parce que n'o kun ko don fɛn min ye directeur de cabinet ni fɛn min ye directeur régionaux ye olu kun tɛna nommé mais bi bi in na directeur régionaux de budget nommé na policiers fana ta nommé na a bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni donc o b'a yira k'a fɔ a ma dabɔ kalata dɔrɔn kama. mais tɔ duuru ninnu olu ta kɛra kɛ jumɛn y'a la jalo. tɔ duuru a yirala k'a fɔ dialogue politique kɔnɔ sisan ni olu kan ka waleya waati min kɔnɔ parce que fɔ i ye kuma dɔ fɔ o ye tiɲɛ ye musakako b'a la parce que n'i y'a jateminɛ région ninnu kelen kelenna la a yirala k'a fɔ n'i ko k'i bɛ yɔrɔ jɔ gouverneur yɛrɛ ka baarakɛ yɔrɔ i ma fɛn don o jɔli la o bɛ sɔn ka taa miliyari la parce que n'i ye gouverneur ka baara yɔrɔ jɔ direction régionale ninnu i b'olu fana jɔ o bɛɛ ye musaka ye mais o man ka jamana bali k'a fɔ k'a t'a ka hakɛw dafa dɛ n'i ye sariya ta n'i y'i dafa mugujan na se k'a ɲɛgiji de b'i da dɛ donc an dalen b'a la k'a fɔ région nin bɛɛ a bɛɛ bɛna waleya parce que n'a waleyara a bɛ jamana sɔrɔ fana anw dalen b'a la k'a fɔ a bɛ jamana sɔrɔ a b'a yakubaya. baasi tɛ maître Zumananji Dunbiya i ye wasaden ye min sugandira Buguni yɛrɛmarakafo i k'a dɔn a commune 26 fɛ o donni kama i tun bɛ CDS mɔgɔtigiya la anw ye kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ i ye koso kasaw cɛ bi bisimila kuma minɛ yɔrɔ la nka jɔakun tɛmɛnen na kunnafoniyaw ye a di k'a fɔ i taara Rassemblement pour le Mali n'o ye RPM ale fɛɛrɛtɔn kɔnɔna ye yala mun kɛra i bɔkun ye ani bɔli a danganimayalen do tiɲɛ kan wa. ne ma bɔ ne gɛnna parce que n bɛ tile ka mɔgɔw lakile. k'e gbɛn. ne gɛnna. ne ma deli ka parti politique ne tun tɛ politique kɛ. ayiwa. denmisɛnw de y'a ye k'a fɔ u bɛ parti dɔ la n'o ye CDS ye n'a fanga kun ka bon Buguni mara la. mais a fanga dɔgɔyara la. a kun sunɔgɔra donc i ye denmisɛn galabu kɛnɛ ye na an dɛmɛ. i k'a la ɲɛnamaya o de la u mɛnna n nɔfɛ kosɛbɛ sinon n kun ye n ka sariya kalan kɛ n bɛ n ka sariya baarakɛyɔrɔ la ni se ye min ye jamana ko la ni se min ye Buguni ko la n b'o kɛ n nana don o la n ye baara kɛ n kɛra wasaden ye n bɛ CDS mɔgɔw fo dɛ parce que CDS y'a to n donna politique la CDS y'a to n kɛra député ye mais CDS fana b'a dɔn ne ma kɛ fitiriwaleya ma parce que n seko ye min ye n y'o kɛ nin yɔrɔ in na n bɛ n kɔrɔkɛ fana fo n'o ye Mamadu Sangare Blaise ye n ye fɛn caman kalan a fɛ hali n'a y'a sɔrɔ a ye n gɛn a ma kun fɔ n ɲɛna hali sini k'a fɔ nin sababu in de la ɲugun yɔrɔ sɔrɔli la nin na i ni lakurayali i ni mandat lakurayali man kan parce que o waati kelen na Buguni CDS section y'a yira parce que n'i bɛ tɔn kɔnɔ tɔn sigilen bɛ sariya de kan sariyaw kɔnɔ n'i bɛ ka a ɲini i ka kɛ candidat ye i bɛ laɲini kɛ section na n ye laɲini kɛ section na section y'a yira Zumananci i ye baara min kɛ san 5 kɔnɔ mɔgɔ de bɛ se ka fara e kan sinon i tɛ fara mɔgɔ kan i ni mandat kura ka kan i ye min kɛ jamana kɔnɔ i ye min kɛ Buguni kɔnɔ anw y'a ye a y'an nimisi wasa a ye i ye CDS lataaɲɛ cogo min na i ye baara kɛ cogo min na wasabulon kɔnɔ a y'an fa i ni mandat kura ka kan an tor'o sigi la olu yɛrɛ ye a fɔ ko an ni RPM bɛna taa ɲɔgɔn fɛ kalata la an tor'o sigi la u ye tɔgɔw di komi fɛn min kun ye an ye sariya min ta min bɛ adamadenya taaɲɛ parce que ne t'a fɔ ko musow ka sariya adamadenya taaɲɛ sariya don ka muso dɔw jɔ a la a kun bɛ wajibiya an ka cɛ 2 ani muso 2 ta section y'a yira k'a fɔ an ni RPM bɛ taa an bɛ cɛ 1 ni muso 1 ta RPM bɛ cɛ 1 ni muso 1 ta Buguni ye o CDS ka cɛ 1 ni muso 1 cɛ o kun ye ne Zumananci ye
mais ne balila min na ko don la ko ne kɔrɔkɛ nin na ka mɔgɔ damadɔ wele ko ale yɛrɛ ye cɛbɔ ye nin zeni an bɛ bɛn mɔgɔw ma mɔgɔw ye lajɛ kɛ non an tɛ se ka jɛ ni nin ye Zumananci ye baara min kɛ ni a ma ɲɛ o kɔ a kana fara Zumananci kan an ka lisi kɛ kelen ye an ka taa a ko k'o si t'a la delili kɛra mɔgɔw ye kumana mɔgɔw wulila ka taa f'a faso la ka taa u ka jinɛ ka taa bulon kɔnɔ ka taa fɔ olu kɔni t'a dɔn min b'a n'a dɔgɔnin cɛ mais olu b'a deli a ka place to a dɔgɔnin bolo ayiwa a ko k'a tɛ sɔn u ko ko bon a ka na ni a ka candidature ye section na ni an ma bɛn a la an bɛ vote kɛ a ko k'a ta y'a ka parti ye ni section ye liste ne ka liste ladon ale yɛrɛ b'a ka liste ladon ale de ta y'a ka parti a bɛ cour constitutionnelle saisi k'a fɔ ne ka liste o tɛ CDS liste ye ne ma gɛn wa ayiwa n gɛnna wa ma gɛn ayiwa o jaabi bɛ Bugunikaw bolo dans tous les cas de figure Bugunikaw ko u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan u ko Zumananci e ma janfa anw de janfara anw de taara e nɔfɛ ka na ni nin kɛra e la i ka da la k'a fɔ taa i garijɛgɛ ɲini yɔrɔ wɛrɛ i mana taa sanw na o i mana taa dugumakolo la o an b'i nɔfɛ o b'a yɛrɛ k'i bɔra maa wɛrɛ bɔra i nɔfɛ a Zumananci adamaden n'i t'i fa la i b'i ba la o ayiwa ni dɔw ko i tɛ sanu ye k'i ye zira ye dɔw ko k'i ye sanu ye i bɛ fila jumɛn de lajɛ ayiwa donc o de la kuma min na gɛlɛya in sɔrɔ RPM ko Zumananci ko tɛ Buguni ko ye Zumananci ko ye jamana ko ye n ye min kɛ wasabulon kɔnɔ n sara tɛ nin ye donc n ka na an bɛ k'u ka liste kan ni élection boli t'a dɔgɔkɔrɔ ni n kɔrɔkɛ Bakari Togola an tun bɛ liste kelen kan a ka diya Ala ye an tun bɛ gagner fana han a ka diya Ala ye an da bɛna don o la baasi tɛ ne ma yɔrɔ min faamu sisan CDS ni CDS ye mɔgɔ kelen de ye ou bien CDS ye jama de parce que e ko CDS jama ko e k'a kɛ candidat ye mais mɔgɔ kelen de sɔrɔla CDS la min ko k'e tɛ kɛ candidat e dun tila ka bɔ a la tuguni non i ka ɲininkali ka ɲi dɛ ne bɛ don CDS la waati min na ne ɲɛna tɔn de don mais ne ma dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ facɛ don mais sariya fana bɛ ko dɔw la n'i y'a ye mɔgɔ kelen bɛ se k'i disi da jama kɔ a la cachet dɔ de b'i bolo parce que i ye peut-être que parti ɲɛmɔgɔ ye e bɛ se an ka sariyaw kɔnɔna la ni liste fila bɛ yen sisan a bɛɛ ka kɛ CDS ye n'a sera cour constitutionnelle la cour constitutionnelle bɛ ɲininkali kɛ jɔn ye président ye président na liste fila la jumɛn de ye lakika ye ni président yɛrɛ ye candidat ye don a ko k'a ta y'a ka parti ye a ko k'a bɛ cachet kɛ k'a jira k'a fɔ ale de ta y'a ye donc o de y'a to CDS mɔgɔw ko k'olu mun taara ne nɔfɛ CDS maa dɔw sagɛ bon CDS mɔgɔw parce que CDS maa ɲɛnama fɛn fɛn n bɛ kuma n tɛ kuma ka wasa n tɛ kuma ka yaada dɛ mais n bɛ se ka kuma ka wasa nin yɔrɔ in na baasi tɛ CDS maa ɲɛnama bɛɛ réunion ba kɛra Buguni k'a fɔ Zumananci anw de tun taara i nɔfɛ n'i janfara ta i ma janfa anw de janfara parce que an bɛɛ kumana sɔmakan ta ma a fɔra ko cachet bɛ dɔ bolo an dun y'o bila yen an tɛna se k'o bɔ yen yanni élection waati cɛ mun tor'i ye taa i garijɛgɛ ɲini yɔrɔ wɛrɛ i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ an b'i nɔfɛ parce que Zumananci yala e kɛtɔ i kɔ da maa bɛ se k'a fɔ Mamadu Sangare Blaise ale kɔ la nin yɔrɔ in na a na nɔgɔya baw tariku y'a jira k'a fɔ Buguni mara fanba bɛ CDS la ani fanga de tun b'u la walima fanga b'u la hali bi an bɛ donnin min na ni conseil ma ban n teriba tɛ dɔn o ye bamanankan jumɛn ye ni cɛw ma taa kɛlɛkɛyɔrɔ la seba tɛ dɔn dɛ ayiwa mais ne bɛ min dɔn mɔgɔw de b'i bɔ mais n'i y'i yɛrɛ bɔ o ye ko wɛrɛ ye mɔgɔw ye Zumananci bɔ ni mɔgɔw ye Zumananci bɔ n dalen b'a la k'a fɔ o cɛw ni muso minnu y'u bolo da Zumananci kan danaya b'u kan Buguni mara la n ma da la k'a fɔ k'u bɛ maloya sɔrɔ mais min y'a yɛrɛ bɔ peut-être que n'an taara Ala de ta ye ko bɛɛ ye parce que a balila wa Zumananci est-ce que wasaden jati fana na ani tariku kɔnɔna na maa kelen bɛ mandaw kɛ ka caya CDS kɔnɔna wa e ka bɔ nin cogo in na yala a balila wa dɔw ta kɛra n ye dɔw ta mɛn mais k'a fɔ k'a tun bɛ kɛ n yɛrɛ la
n tɛ se ka da o la parce que don min na n bɛ taa n ko n bɛ taa kɛ candidat ye kura ye Buguni ni n kɔrɔkɛ ye baara kɛ parti kɔnɔ parce que il faut que mɔgɔw k'a dɔn ne tun ye parti secrétaire général national ye an ye baara kɛ liste wɛrɛw kan ka liste wɛrɛw kuma fɔ olu kan ka labɛn cogo min na k'olu fɔ mais n kɔrɔkɛ m'a fɔ n ɲɛna k'i ye wale kɛ min man ɲi i tɛ se ka kɛ candidat ye siɲɛ in na o ma fɔ n ɲɛna o de y'a bali n na peut-être que n'a kun kɔnna ka na sɔmi k'a fɔ n ɲɛna ah bon i bɛ ka nin mun filɛ ka kɛ nin i bolo nin ye n tɛ se ka jɛ ni nin ye donc mais fo bi ne kɔrɔkɛ m'a fɔ ne ɲɛna ah i tɛna kɛ candidat ye fo ka ne ta kɛ mɔgɔw ka lamɛnli ye o de ye ne dabali ban cɛw mana kɛ cogo o cogo n'aw bɛnna kɔni n'aw bɛna fara don min na a b'aw sara ɲɔgɔn na dɛ ko n'aw jɛnna ka kana donni ta n'a b'a jigin don min na a b'aw sara ɲɔgɔn na dɛ baasi tɛ a kun kan ka sara n na Issoufou Coulibaly ne bɛ fɛ ka yɔrɔ min dɔn sisan RPM ye parti belebeleba ye bon n t'a dɔn ni fangaba b'a la Buguni kɔnɔna na e ka bɔ CDS la o yɔrɔ bɛɛ ka tila ka kɛ RPM candidat ye RPM kɔnɔna na yalima o ma gɛlɛya foyi wuli RPM yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ la Buguni gɛlɛya fan si ma sɔrɔ RPM kɔnɔna la Buguni barisa u b'a dɔn k'a fɔ Zumananci bɛ cogo min na u ma gɛlɛya don a la barisa u y'a ye Zumananci ye baara min kɛ jamana ye olu fana RPM dun bɛ ka baara de kɛ jamana ye donc a hakilina fila bɛ ɲɔgɔn ta o u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ donc o de y'a to gɛlɛya foyi ma sɔrɔ a la ni yɔrɔ in na n b'u fo k'u waleɲuman dɔn i ka kuma ye tiɲɛ n'i y'a kɛ dɔw ye a bɛ se ka ŋunuŋunu jira a bɛ se ka gɛlɛya jira mais gɛlɛya foyi ma sɔrɔ a la o b'a jira k'a fɔ u hakili ka bon o de y'a to n b'u fo o la o de y'a to n bɛ tile k'a fɔ ɲuman sara fana tɛ mago ye n'i ma nin fɔ nin yɔrɔ in na n bɛ kɛ fitiriwale ye RPM ye parti ba ye hali Buguni parti ba don mais kalata est-ce que a bɛ compter Buguni parti baw fɛ a bɛ compter Buguni parti baw fɛ i tɛ se ka saba compter n'i ma RPM compter a la mais kalata tɛ parti dɔrɔn ye n ko kalata ye adamaden min fana i bɛ kɛ candidat ye o taabolo n'a y'a sɔrɔ a bɛ dugu ɲɛtaga fɛ a bɛ jamana ɲɛtaga fɛ n k'o fana bɛɛ b'a la Zumananci tiɲɛ dɔ kɛ CDS candidat kun don mais a ye Bugunikaw ye fɛn dɔ de y'a la danaya yɔrɔ dɔ de sɔrɔ a la k'a ta o sinon a tɛ k'a fɔ ko CDS candidat don ten k'a taara ten dɛ ayiwa maître Zumananci an y'a ye k'a fɔ balakaw ni dunukaw cayara jɔakun tɛmɛnen ka i ka donni ni k'a sɛbɛntiya dɔw yɛrɛ ko ko conseil dɔw nana i nɔfɛ i bɛ se k'o dantigɛ o tɛmɛnen kɔ o kɛlen kɔ yala CDS maa ɲɛmaaw ka fɔta walima kɛta walima a bolonfurancɛ kuma kɛra jumɛn ye ne ti mɔgɔw ka bolonfurancɛ kura ne t'o o lamɛn parce que e mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka taa ɲɛ i bɛ baara de kɛ n'i ko k'i bɛ kɔ kuma lamɛn ou bien bɔlɔnkɔnɔ kuma lamɛn a ka ca Ala fɛ i bɛ fili i ka baara la ne Zumananci hakili latigɛlen don ne bɛ taa ɲɛ ne bɛ baara ɲɛfɛta de kɔ conseiller mun na nin yɔrɔ in na n b'u fo conseiller mugan u ko Zumananci i bɛ baara min na i ye maa ladiri ye a fanba bɔra CDS kɔnɔ wa a fanba tɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ni CDS tɛ koyi barisa n y'o fana de jɔ waati dɔ la n fana b'a jɔbagaw la n bɛ se k'o fɔ parce que waati dɔ la a sunɔgɔra ne bɛ n'a la waati min na a sunɔgɔlen tun don CDS député tun tɛ CDS bolo bulon kɔnɔ o waati fo diɲɛmɔgɔ fana k'o dɔn 2007-2012 o législature la député kelen a tun tɛ CDS bolo parce que tɛ kuma tigɛ la maire 6 de la ka bɔ ɲɔgɔn fɛ min bɛ tali kɛ Blaise la a ko u tɛna ɲɛmaaya sɔrɔ tuguni o dun fana kɛra bɛɛ ɲɛna ye yala o kɔrɔ olu ta in kɔfɛ e ja ma tigɛ bi ya ne ja ma tigɛ hali dɔɔni barisa o maire 6 ne ko ne ma bɔ ne gɛnna parce que siraw tɛ kelen ye i bɔra ani gɛnna o tɛ kelen ye karisa i bɛ ka yanga dɔ sɔrɔ n t'i fɛ o yanga ka bɔ o yelen ka bɔ n b'i dili tigɛ ani karisa bɔra a yɛrɛ ye o tɛ kelen ye dɛ ne ma da la k'a fɔ Bugunikaw bi sɔn k'a fɔ ko yelen dɔ bɛ ka b'u ye k'u b'a to k'o yelen ka sa mɔgɔ dɔ ka hasigiya fɛ ne b'a dɔn Bugunika tɛ hasigi baasi tɛ Issoufou Coulibaly e y'a ye an bɛɛ y'a ye k'a fɔ Blaise n'i ko politiki Buguni Blaise a dɔnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ mais e bɛ ka kuma ni hakilisigi ye k'a kɛ i n'a fɔ ko in ye ko bannen yɛrɛ yalima dalilu jumɛn de b'e bolo Ala de ta ye ko bɛɛ ye
jɔnni tigɛ foyi ye ala ta kɔ wa mɔgɔw de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔw de bɛ kɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ ye Bugunikaw ka danaya bɛ ne kan ne bɛ n sinsin o danaya in de kan ka hakili latigɛ mais ni ala ko Zumananci bɛ mandat 2nan sɔrɔ a b'a sɔrɔ o bɛɛ latigɛlen don ala la mais a k'a sɔrɔ fɔlɔ jogo dɔ b'i la parce que ni ala ye ko dɔ nɔgɔya i ye a m'a ni jogo ɲuman d'i ma tɔ ka jɛ don donc o de y'a to ne bɛ jɔrɔ n jogo la n b'a dɔn k'a fɔ n bɛ ka kuma Bugunikaw tulo bɛ na u b'a dɔn k'a fɔ u ka sama ma deli ka bin ne kɔ fɔlɔ ne ka mandat kɔnɔna la ne ni ci kɛra 2 ye ci ma kɔrɔya ni ye ma kɔrɔya ni ci ye gɛlɛya ma deli ka Buguni mara sɔrɔ Bugunika hakɛ ma to gouvernement fɛ ni ne m'a ɲini k'a di Buguni mara ma mais o yɔrɔ la fɛngɛ région ɲini ko waati mɔgɔw ko mankan ti ka mɛn a la kosɛbɛ yalima ni i ye wasaden ani société civile olu baara tɛ kelen ye société civile bɛ se ka marcher ka fɛn dɔ kɛ mais wasaden ka baara t'o ye don min na n ye ministre wele bulon kɔnɔ n k'a ye jaabi a ye don diyan k'a fɔ gouverneur kan ka nommer don min na o kɛra kalata ɲɛkɔrɔ dɛ Zumana o ma kɛ kalata ɲɛkɔrɔ o y'a sɔrɔ kalata ma se fɔlɔ président talen na Buguni a ko conseil des ministres bɛ yen don in na o kɛra kalata ɲɛkɔrɔ mais ministre ta ma kɛ kalata ɲɛkɔrɔ aya gouverneur ali bɛ kun kan ko la mɔgɔw ka jateminɛ na Buguni gouverneur ko a tɛ yen nɔ yala aw dun ye gouvernement jateminɛkɛbaw ye est-ce que e hakili b'a la bi n'a sɔrɔ i ye kɛlɛ kɛ gouvernement ka sigi sen kan u bɛ k'a fɔ ko kunnafoni dɔw yɛrɛ k'a fɔ gouverneur tɛ sur place est-ce que o t'aw ka jateminɛ minɛ kɔnɔ baaraw bɛ ka kɛ bi na gouverneur kan ka sigi yɔrɔ min na hakili la caman kɛra la hali fɛn min ye a ka garde corps ye olu bɛɛ jateminɛlen don ka ban mara la ka bɔ don n'a nataw la inchallah a bɛ taa sigi a bɛ taa baara kɛ baasi tɛ parce que fɔ n'i ma ɲa gouverneur bɛ na a ti komi yɔrɔ dɔw ta i n'a fɔ misali la jo i la o préfet yɛlɛmana ka kɛ o nomina ka kɛ gouverneur ye anw ta i bɛ taa sɔrɔ préfet bɛ yen gouverneur kura bɛ yen donc fɔ baarakɛyɔrɔ ka sɔrɔ gouverneur bolo a bɛ se ka sigi yɔrɔ min na ka baara kɛ hakili la caman kɛra la hali n'a y'a sɔrɔ a tɔ bɛ kɔ mais don n'a nataw la hakili la k'a fɔ a bɛna taa sigi ka taa baara kɛ parce que maître Zumananji Dunbiya an sera baro kuncɛyɔrɔ la ka ban nka an bɛna ɲininkali laban min kɛ o ye i da fɔra la sisan ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ i dalen b'a la k'a fɔ e ma sika don kelen k'a fɔ Bugunikaw ka danaya jɔnjɔn bɛ i kan i fana dun bɔra fɛɛrɛtɔn min na an bɛ sigi o ɲininkali kelen kan olu fana ye fɛɛrɛtɔn ye min kolo ka girin kosɛbɛ e ni Bakari Togola taara ɲɔgɔn sɔrɔ yala aw jigi b'a la k'a fɔ député kalafili in kɔfɛ aw na se ka nin kura fiyɛ min ye RPM na Buguni mara kɔnɔ wa an nali min kɛra RPM kɔnɔ hakili la k'a fɔ n y'a fɔ n ka laseliw la o don n ko n ka laɲini ye fɛn min ye RPM ye a ka kɛ Buguni première force ye a ka kɛ tɔn ye politique tɔn ye min bɛ bɛɛ sanfɛ Buguni hali n'a ma nɔgɔ bon foyi ma nɔgɔ diɲɛ kɔnɔ o foyi ma nɔgɔ diɲɛ kɔnɔ mais baara de bɛ mɔgɔw kun nafa an bɛ baara kɛ ni ala sɔnna ma an bɛ baara kɛ ni ala donna la a ka ca ala an b'a fɔ ala ɲinama ni ala sɔnna ma don n'a nataw la an bɛ se ka sigi ka baro kɛ fana maître Zumananji Dunbiya e tun ye an ka bi maa welelen n'o ye Foroba Baro ale kɛnɛ sanfɛ an sera kuma kuncɛ kumaw olu la yala dakuruɲɛ kelen na i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye jɛmu sanfɛ n'o ye Foroba Baro ye fɔlɔfɔlɔ ka aw fo a diyara n ye mais foli fanba bɛ technicien ye olu bɛ baara la dibi la mɔgɔ ɲɛ t'olu la ala sɔnna mais ni olu tɛ an tɛ lamɛn an tɛ ye an b'u fo k'aw ka ɲɛmayaso fo n b'a dɔn k'a fɔ a bɛ cɛsiri min na a ma nɔgɔn k'aw fo k'aw tanto ka jamana kɔnɔdenw k'a ɲini u fɛ an bɛɛ ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ gɛlɛya min bɛ Mali kan bi foyi t'a nɔgɔya ni bɛn tɛ f'an ka bɛn n bɛ tile k'o fɔ n'i y'a mɛn i ye fanga gwara dabaga ye i ye fanga kɔkɔrɔdonbaga ye o y'a sɔrɔ jamana de bɛ yen an k'an jija jamana ka kɛ yen jamana dun tɛ se ka kɛ yen n'an ma bɛn donc an ka bɛn komi wasabulon kɔnɔ an y'a kɛ cogo min na gɛlɛyaw nalen na bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka motion de censure kɛ cogo min na walasa jamana bɛ se ka lafiya sɔrɔ hakili la o kan ka kɛ misali ye
jamana kɔnɔ den bɛɛ ma an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ walasa Mali ka basigi halisa Ala ka Mali basigi ya masha Allah Ala ka duwawu minɛ maître Zumananji Dunbiya ale de tun y'an ka bi maa welelen Ala ka Mali basigi o kumana maliden fana kelen-kelenna ka to a kɔnɔ an ka kan ka bɛn yɔrɔ ɲinini ka kɛ o maa ye o hakilila nin bɛ dansigi bi foroba baro ale kɛnɛ sanfɛ an da sera kɔrɔfɔ caman ma min bɛ tali kɛ wasabulo baara minnu bɛ a kɛ a kɔnɔ commission min ni ale y'o maa ɲɛmaa ye o fana kunkanko kibaruya o tɛmɛnen ka bɔ yen min bɛ tali kɛ a yɛrɛ ka politiki kunkanko kibaruya an da donna o caman na o kumana an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn minnu ni u bɛ k'an lamɛn nin waati na ani k'an lajɛ Zancɛbugu i k'a dɔn ka se min bɛ tali kɛ wurenkaw olu fɛ yen nɔ o kumana ka dugawu kɛ ni Ala ma basi kɛ i k'a dɔn tarata wɛrɛ anw ni aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ sanfɛ n'o ye foroba baro ye ani maa wɛrɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn a kɛnɛ kan nka yanni o cɛ an bɛ dugawu kɛ seliba yanni i k'a dɔn k'a fɔ Ala k'a kɛ hɛrɛ ye ani Ala ya ko Ala k'a bɛɛ lajɛlen musaka nɔgɔya wasalamu